भाई मैंने भणी मैंने केमती भल तो सेन भल स्टार फार किसी ना आम सिंपल लोक सादा सीधा लोक मैंगो पिपल तो भाई सौम्य ब्लॉग्स सपोर्ट करूँ भल पाए दिंतु मुझे ओडिया लोक आगू बढ़ खोला कथा है 8848 भाई आई पहुंच गलु पुणी भोग नहीं भाई भाउज गोटे नहीं अरे भाई भाउज देवे नहीं सीधा ब्लॉग रे आनिबे भाई भाउज भाउज कहबे आम भोगटी हेलो गाइस जय जगन्नाथ सो आज ओडिया भाई आसबे पूरी सो आम जीवा देखा कर देखिए कौन ओडिया भाई विश्वजित मालिका को लेकिन जाए उठा जाए रोड रू सो आज ओडिया भाई आसबे बहुत कुछ ओडिया भाई ना आसबे ओडिया भाई बहुत दिन देखा इच्छा था आज फाइनाली देखा ओडिया भाई सह सो बहुत ही खुशी हूँ आज सकाल सकाल शीत हो गाधे बाधे फ्रेश होगी जी ओडिया भाई पाखक सो आज भाई को देखा भाई आसबे आज पूरी जो मैंने सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल वाला आइकन को प्रेस कर दिंतु आउ विश्वजित मालिका को उठे मुझे जाऊँगी गाधे पाधे आस हेलो गाइस जय जगन्नाथ तो आज ओडिया भाई ना आसुनी आम पाखक पूरी हेलो भाई मैंने भणी मैंने केमती भल तो सेन भल तो भाई आज आसुनी पूरी पूरा बहुत खुशी लगला भाई देखा आ मु कहली भाई बहुत खुशी लागला तुम आसो देखा करे में बहुत मु कहली भाई तुम वीडियो बोले तुम मु आसुनी चले बा ना जेमती तुम चैनल ले जाबे आसियो ना ए भाई के गल्ले हम কথা सुनले ना हम कहली नहीं आउ केते आसीबे एक्चुअली आपण जानते बापा देह टी भल नै बोली हम रहिबार पॉसिबल हो तुम आसु जो बुली वाली संगे पळेबे अलग दिन रहिबा गले जेमते भाई तुम कांटेक्ट करी हला हम आसु रहि हम ठीक है खाई पूरा बुली वाली कौन कहियो ठीक है जी भाई आवे किसी कोन रे कौन कह भाई को आम ओडिया ब्लॉग भाई सपोर्ट करतु भल पाए दिंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भाई आप करतो ना नहीं देखलो हाँ मोर भौणी नमस्कार केमती अछ अरे नर्वस होनी अच्छा अरे बहुत बहुत धन्यवाद एमती देखु था भल पाए दौ है हाँ बस सी आईलानी तार दिए घर टे रही तो भल नहीं घर रही ठीक है ओडिया भाई ना देखा गला फाइनली बहुत ही खुशी लगे भाई मैं भोग नहीं आसिया जे तो जय जगन्नाथ ओडिया भाई जय हो ओडिया भाई बहुत बड़ा लोग माने एते बढ़िया लोग आम कहि परबुनी सो एबे हम अच्छु पार्किंग रे एठी हम जाउ भाई मैं भोग नहीं आसीबू मो पार्किंग रे साइकिल तुई पळाइतली ओडिया भाई को देखिबली मो साइकिल उठी हां चलेबो तथापि चलेबो हम जीवा भोग नहीं आसिया भाई को भोग दे दो टिके भाई किसी खाया भी नहीं आसिया ना कौन बरा मटर टे नहीं आसिया पूरी फेमस सिटी अच्छी जो सो आसिक भाई दे देवा टिके बोली जे ना गोटे भी भलो सॉन्ग टे बाछि रील कर दवा टिके भाई को भाई रील बैठे देवा ओपी सो भाई बहुत बढ़िया लोग सो जो मैंने वीडियो सब्सक्राइब करूँ बेल वाला आइकन प्रेस करूँ ना कह दियो जय जगन्नाथ भाई को भाई मंदिर नहीं आसलु देखिए खजा भोग ए जा डायरेक्ट ना चलो तो भाई खजा आणलु भाई देखिए कौन भोक खाया टे आंचु दबा भाई खाए खाए ना खाई चलो भाई ये थे ब्लैक गाड़ी पाखे पहुँची जाइए तो सकाल सकाल भाई को देखा बहुत खुशी लगे भाई बहुत बढ़िया लोग ओडिया भाई ना भाई लोक भाई हम पाइबुन पूरा दिलदार लोक मैंने पूरा दिल खुश अच्छे पार्किंग रे भाई अच्छा काली जो स्टेशन में कुंडे लोकटा को जो टीटीआई थर्दी सी कौन कहला कोरोना बेले छुओनी ओडिया भाई आगुरी ताकू कुंडे से भल पाया भाई सो भाई अच्छा गाड़ी बस आई थिंक सो चलो जी भाई पाक चलो भाई हम बहुत जा भाई गाड़ी देख पड़े 8848 भाई आई पहुंच गलु पुणी भोग नहीं भाउज गोटे नहीं अरे भाई भाउज देवे नहीं सीधा ब्लॉग रे आनिबे भाई भाउज कहबे आम भोगटी रेस्ट करी आम मंदिर पूरा अलग प्रकार भोग तुम बंद कर दे मु करियो ना पूरा अपडेट सो लगुच भाई आमको टे कहतु उपमा टे खाइले कि उपमा खाइले आप जानते टेस्ट केमती बढ़िया लगुनि
ଆପଣ ଆଇଲେ ପୁରୀରେ ପୁରା ପୁରୀ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବେ ଆମ ଲଜିଂରେ। ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଆସିଲେ ପୁରା ତମକୁ ପୁରା ରହିବି ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ପୁରୀ ଯେତେକ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ଯିବେ ଖାଇ ପିଇକି। ହଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଭାଇଙ୍କର। ଓକେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେବା। ଭାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଟକ ପଳେଇବେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଏ କଟକ ସ୍କୁଟିରେ ଯିବେ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ପୁରା କାଚ ହେଇଛି। ଏପଟୁ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏପଟକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଭାଇ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର। ତମେ ଯିବ କଟକ ଯିବ? କଟକ ଯିବ ଟି? ପଳେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ। ଭାଇ ପଚାରିଲା କଳା ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି ପଳେଇବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ କଳା ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି ପଳେଇବେ। ଓକେ ତ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମର ପ୍ଲେସ୍ରେ। ଆସ ଆସ ଯିବ ଟି? ଚାଲ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ଯିବେ ହେରି। ଭାଇଙ୍କ କଳା ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବସିକି ପଳେଇବି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟିକେ ବନେଇଲି ଟିକେ ଏପଟକୁ। ଭାଇଙ୍କ ହସଟା ଭାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଇଫୋନ କାଟିବ ଇଏ, ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଦେବି। ଖାଲି ଜୁମ୍ କଲେ ଟିକେ କାଟି ପାରିବନି, ନହେଲେ ଏମିତି ଆଇଫୋନ କାଟିଦବ। ଭାଇ ଏବେ ଫୋନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାଇ କୋଷ କ୍ୟାମେରା ଯାହାହେଲେ ବି ଯେତେ ଷ୍ଟାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିକି ହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର ଫାର କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ସିମ୍ପଲ ଲୋକ, ସାଧା ସିଧା ଲୋକ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପିପୁଲ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନାକୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି? ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ ସବୁ ସବୁ କାଳିଆ ଭରସା, ସବୁ କାଳିଆ। ଆମ ଘରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଦିନ ରାତି କଣ ତାକୁ ବସିକି ଚାଲିକି ରହୁଛୁ। ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଡେଲି ଯାଉଛି କଲେଜକୁ, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ତାକୁ ଅନେଇ, ମୁଁ 8ଟା ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିବି କେତେବେଳକୁ ନୋଟିଫିକେସନ। ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଚାଲୁ ରହିଲି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହବ। ଭାଉଜ ଦେବେ ଭୋଗ, ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗଲେ କରିବେ ଆଉ। ରହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ସୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ଦିଲଦାର ଲୋକ, ଏହା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ମାନେ ତମର ପୁରୀ ଲୋକ ଦିଲଦାର, ଆମର ଭାଇ କଟକିଆଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ବଡ ହେଲା। ଢୋଲ ବଡ, ହୃଦୟ ବଡ, ଆମର ଢୋଲ ଭାଇ ସବୁ ବଡ। ଆମେ ଢୋଲ କମେଇ ଦେଇଛୁ। ଠିକ ଠିକ ଆମର ଭାଇ ସବୁ ବଡ ବଡ ହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ଗାଡା ହେଇଗଲା। ସବୁ ବଡ ବଡ, ମନ ବଡ, ହୃଦୟ ବଡ, ସବୁ ବଡ। ଠିକ ଅଛି ତ ଭାଇ ସୌମ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ତ ଓଡିଆ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଖୋଲା କଥା ହେଲା। ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ। ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ ଆଉ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଇବି ଭାଇ ତ ଯାହା ଖାଇଲା, ଯାହା ପଡିଲା ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଦିଅ ଦେଖି ଖୋଟା ଆଳୁଚପ, ଆଳୁଚପ ତମେ ଖାଅ, ମତେ ବରାଟେ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଳୁଚପ ଖାଇବି। ବରାଟା ତାର ଗୋଟେ, ତମର ମୋର ଗୋଟେ। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ସ୍ଲାକ୍ସ, ଭିଡିଓ ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ। ତମେ ପକେଇଲେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯିବ ଆମର ଆମର କାଟିଦବ କାଟିଦବ, ଏଇରେ କାଟିଦବ, କାଟିଦବ ତାକୁ। ଓକେ ସୋ ଏତିକି ଯାଉ ମଟରଟି ଢାଳ। ଓକେ ସୋ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଖାଅ। ଏ ସବୁ ନାଳ ଦେଲ। ଓଲା ପାଣ୍ଡିଆ ହିୟର ବୟ, ଦିସ୍ ବୟ ଇଜ ଓଲା ପାଣ୍ଡିଆ। ଧର ଧର ତମେ ଧର, ସେ ଅଳିଆ ହଉ, ଅଳିଆ ହଉ ଧର, ଏମିତି ଅଳିଆ ହଉ ଧର। ଆମର ନୂଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ନବ ନିଯୁକ୍ତି। ଭାଇ ପୁରା ବୁଆଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବରା ଆସିବ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଖାଇଲେ ନା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ? ଭାଇ ଖାଇଲେ ନା? ଭାଇ ଖାଇଲେ, ହଁ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ, ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ। ଆଉ ୟା ବଳେ ଆମର ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଯାହାକୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ନା 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 ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଓଡ଼ିଆ ନା, ଖାଇକି ଲାଗୁନି। ତମେ ଖାଇବନି? ବନ୍ଦ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇବ। ବହୁତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଭାଇ, ଖାଇକି ଲାଗୁନି କରୁଛି। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ ସାଇକେଲ ଅଇଁଠା କରନି। ଖାଇଯାଅ, କୋଉଟା ତମେ ଖାଇଯାଅ, ଚାଟି ଦିଅ।